kita, simple lang kita, pero dinpili man kita sa Dios paano? O para sa ano? Para nga kita mangibalaan, kaginpili kita niya sa pagigugma silingan ni St. Therese. Our vocation is love. Okay, number 2, ang pag-yes ni Maria sa mensahe sang anghel. Kita mangin kasubong man sa iya, nga mag-uo sa aton nga panawagan. Ano gani panawagan naton? Ano gani ang calling naton? Our calling is love. No? Pagigugma, pagpakabalaan, amo nang primary calling naton. So, ang yes ni Maria sa paghatag sa mensahe sa anghel, busong sang isa ka lalaki, kay amo na siya ang mangin manluluwas naton. Naghuo siya dayon. Kag sa iya nga paghuo, nagkambyo ang dagway sang kalibutan. Magasugod na unfold, magasugod na buklad, pagpakita sang amat-amat nga pagpahayag sang plano sang Dios sa aton tanan, ang plano sang kaluwasan, nagsugod sa iya nga pag-yes. So amo ina ang inspirasyon naton tanan. Magsugod kita, mag-yes kita sa panawagan sang Dios sa aton. Ang panawagan nga mangin balaan kita, panawagan nga mangin mahigugmaon kita, paagi sa aton personal nga ginahimo adlaw-adlaw. How to become holy? How to be holy? Simple lang gid. Himuon ang aton ginahimo adlaw-adlaw, kung ano man ang ginahimo sa aton balay, sa aton nga opisina, sa aton nga trabaho, kung ano man ang ginahimo naton dira, do it right. Do your job right with love. Do ordinary things extraordinarily well.